बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब शेख सीरीज़ में खुश आमदीद। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें कि ये पेशकश स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के तावन से पेश की जा रही है। आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं ना, वो तसव्वुफ़ और रूहानियत की बिल्कुल जान है। यानी एक तालिब और उसके मुर्शिद के दरमियान जो अदब का रिश्ता होता है वो कैसा होना चाहिए। तो चलिए बग़ैर किसी ताख़ीर के सीधे अपने मौजू की गहराई में उतरते हैं। जब हम रूहानी सफ़र की बात करते हैं, जिसे राह सलूक भी कहा जाता है, तो इसकी पूरी इमारत जिस बुनियाद पर खड़ी है वो है अदब। सोचें ज़रा, ये सिर्फ चंद ज़ाहिरी उसूलों का नाम नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही गहरा दिल का ताल्लुक है। इस रास्ते पर अगर सच्चा एहतराम और मुकम्मल अकीदत ना हो तो समझें एक कदम भी आगे बढ़ना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि असल कामयाबी और मंजिल इसी आजिज़ी में छुपी है। अब ज़रा इस तारीख़ी माखज़ की तरफ आते हैं जिस पर हमारी आज की ये सारी गुफ्तगू मबनी है। ये मशहूर किताब फ़वाइदुल फ़वाद की 25वीं मजलिस का एक इक़्तिबास है जो सफ़ा नंबर 167 और 168 से लिया गया है। इस मुस्तनद दस्तावेज़ में बरेसरीर की दो बहुत ही अजीम रूहानी शख्सियात का जिक्र मिलता है। एक तरफ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हैं और दूसरी तरफ उनके मुर्शिद कामिल हज़रत फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर। ये सफ़ा एक ऐसा वाक़या बयान करता है जो रूहानी तारीख़ में अदब की एक लाजवाल, हमेशा याद रखी जाने वाली मिसाल बन गया। तो चलिए इस वाक़या के मंजरनामे को समझते हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया खुद ये वाक़या बयान फरमाते हैं और बताते हैं कि एक दफ़ा उनसे अपने शेख के सामने एक बेइरादा सी जुर्रत हो गई। मंजर कुछ यूं था कि उनके शेख यानी हज़रत बाबा फ़रीद एक बहुत ही बारीक लिखाई वाले अवारिफुल मारिफ के नुस्खे से कुछ फ़वाइद बयान फरमा रहे थे। मसला ये था कि वो किताब कदरे ख़राब हालत में थी, अल्फाज मिटे मिटे से थे और शेख को उसे पढ़ने में बार बार दुश्वारी पेश आ रही थी। अब इस सूरत हाल को देखकर एक तालिब इल्म के दिल में फितरी तौर पर यह ख्याल आया कि क्यों ना अपने उस्ताद की इस मुश्किल को थोड़ा आसान किया जाए। तो एक नहायत ही नेक नियति और मुखलिसाना जज्बे के तहत ये अर्ज़ किया गया कि शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल के पास इस किताब का बिल्कुल सही और मुकम्मल नुस्खा मौजूद है। बज़ाहिर ये एक नहायत सादा सी बात थी, है ना? बस एक तालिब की तरफ से एक मासूमाना और हमदर्दाना मशवरा, ताकि पढ़ने का ये सिलसिला बग़ैर किसी रुकावट के जारी रह सके। लेकिन इस बाज़ाहिर सादा सी बात पर महफिल का रंग ही बदल गया। ये बात शेख की तबीयत पर इंतहाई गिरा गुजरी। अचानक वहाँ एक बहुत ही भारी खामोशी छा गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। और फिर उस खामोशी को तोड़ते हुए शेख की ज़ुबान मुबारक से जल्लाल भरे अल्फाज अदा हुए। क्या दरवेश में सकीम नुस्खे की सेहत की ताकत नहीं है? यानी क्या एक दरवेश एक ख़राब किताब को दुरुस्त करने की रूहानी ताकत नहीं रखता? ये अल्फाज इतने गहरे थे कि उन्हें एक दो बार फिर दोहराया गया। महफिल में मौजूद हर शख्स पर सख्ता तारी था। इस वक्त वहाँ मौजूद मौलाना बदरुद्दीन इसहाक ने मुतवज्जा किया और सरगोशी में बताया कि शेख की मुराद उन्हीं से है। बस फिर क्या था, ये सुनते ही फौरी तौर पर अपनी गलती और बेअदबी का एहसास हो गया। एक सच्चे तालिब की तरह बग़ैर किसी तख़ीर के खड़े हुए, सर झुकाया और इंतहाई आजिज़ी के साथ अपने शेख के कदमों में गिर पड़े। ये मकाम अदब की एक ऐसी ज़बरदस्त मिसाल है जो सदियों बाद आज भी दिलों को झंझोड़ देती है। कदमों में गिरकर बेपनाह माजरत तो की गई, हर मुमकिन तरीके से अपनी इस बेइरादा जुर्रत पर नदामत का इजहार भी किया गया, मगर रूहानियत के इस दर्जे पर मामलात इतने सादा नहीं होते। माजरत कर लेने के बावजूद मुर्शिद की नाराज़गी का वो भारी असर वैसा का वैसा ही बरकरार रहा। ये वो लम्हा था जहाँ तालिब को महसूस हुआ कि मुर्शिद की नाराज़गी का वज़न दुनिया के हर बोझ से कहीं ज़्यादा भारी होता है। ये महज किसी आम इंसान की नाराज़गी नहीं थी, बल्कि एक गहरे रूहानी कनेक्शन के मुतासिर होने का शिद्दत दुख था। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि ऐसा बेपाया गम और अफसुर्दगी ज़िंदगी में पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। ये कैफियत इस कदर शदीद और नाकाबिल बर्दाश्त हो गई कि आबादी से दिल घबराने लगा और बेख्तियार जंगल की तरफ निकल जाना पड़ा। ज़रा सोचिए, वहाँ तन्हाई में बैठकर अपने शेख की जुदाई और नाराज़गी के दुख में ज़ारो कतार गिरिया वो जारी होती रही।
یہ سچے عشق اور ادب کی وہ تڑپ ہے جو ہر سالک کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ سچی تڑپ کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ اس تاریکی اور مایوسی کے عالم میں ایک وسیلہ بن ہی گیا۔ شیخ کے ایک صاحبزادے وہاں سے گزرے اور انہوں نے اس شکستہ دلی اور گریہ و زاری کے عالم کو دیکھ لیا۔ انہوں نے واپس جا کر اپنے والد گرامی کی خدمت میں یہ ساری کیفیت نہایت عمدگی سے بیان کر دی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شیخ کا دل نرم پڑا اور انہوں نے واپس بلا لیا۔ واپسی پر ایک بار پھر سب سے پہلا کام یہی کیا گیا کہ اپنا سر مکمل عقیدت اور انکساری کے ساتھ شیخ کے قدموں میں رکھ دیا گیا۔ اور جب وہ سر قدموں میں رکھا گیا تو مرشد کامل نے خوش ہو کر فرمایا، یہ سب تمہارے کمال حال کے لیے کرتا ہوں۔ کتنی عظیم حقیقت چھپی ہے ان الفاظ میں۔ یہ جملہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک سچے مرشد کی سختی، اس کا جلال یا اس کی عارضی ناراضگی کبھی بھی کسی ذاتی غصے پر مبنی نہیں ہوتی، بلکہ یہ سب کچھ طالب کو اندر سے تراشنے، اس کے تکبر کو مٹانے اور اسے روحانی کمال کے اعلیٰ ترین درجوں تک پہنچانے کے لیے ایک الہی طریقہ کار ہوتا ہے۔ اس خوبصورت واقعے کو بیان کرنے کے بعد اب ہم اس پیشکش کے سب سے اہم اور نچوڑ والے حصے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ صوفیاء کرام آخر ایسے واقعات کیوں بیان کرتے ہیں؟ وہ ان واقعات کو راہ سلوک پر چلنے والوں کے سامنے اس لیے رکھتے ہیں تاکہ یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو جائے کہ طریقت کے راستے پر شیخ کی اہمیت کیا ہے اور ان کا ادب کس قدر ناگزیر ہے۔ متن کے بالکل آخری حصے میں ایک انتہائی خوبصورت اور گہری تشبیہ دی گئی ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ شیخ کی شخصیت راہ عشق پر اس روشن چراغ کی مانند ہے جس کی روشنی سالک کو سیدھا اس کی منزل سے ہمکنار کرتی ہے۔ ذرا تصور تو کریں، ایک گھپ اندھیرا راستہ ہو اور اس میں ایک چراغ جل رہا ہو۔ وہ چراغ مسافر کو گرنے اور بھٹکنے سے بچاتا ہے اور اسے صحیح سلامت اس کی منزل تک پہنچانے کا ضامن ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح مرشد کامل کی ہستی بھی راہ سلوک کے ان اندھیروں میں اسی چراغ کا کام کرتی ہے۔ یہ متن بہت واضح طور پر بتاتا ہے کہ یہ صرف اور صرف ادب شیخ ہی ہے جو ایک سالک کو دائمی کامیابی عطا کر سکتا ہے۔ ادب ہی وہ پل ہے جو بندے کو اس کی روحانی منزل تک لے جاتا ہے، اور اس کے بالکل برعکس جو شخص اس ادب میں کمی کرتا ہے، جو اس پل کو توڑ دیتا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وہ سچائی کے اس راستے پر کبھی سرخرو نہیں ٹھہرتا، وہ وہیں کا وہیں رک جاتا ہے اور اس کا وہ روحانی سفر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ اپنی اس وضاحتی پیشکش کو اپنے اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے ہم ایک دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ یا رب العزت، ہم سب کو اس حقیقی ادب اور احترام کی سمجھ عطا فرما جو روحانی کامیابی کی کنجی ہے۔ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے رہنماؤں، اساتذہ اور روحانی پیشواؤں کا سچا ادب دل سے کر سکیں۔ خدا کرے کہ یہ روشن چراغ ہمیشہ راستوں کو منور رکھیں اور کوئی طالب علم کبھی ادب کی کمی کی وجہ سے اپنی منزل سے محروم نہ رہے۔ آمین۔ یہ سب جاننے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں روحانی ادب کا معیار کیا ہے؟ یہ واقعی ایک سوچنے کا مقام ہے۔ اللہ حافظ۔